دیکھیں جی، استعفوں کا جہاں تک تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں یہ پولیٹیکل پارٹیز کا ڈیسیشن ہے، اور اگر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے استعفے دینے ہیں تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا. اور اکراس دی پارلیمنٹس دینے ہیں، پروونشل اسمبلیز دینے ہیں، تو یہ ان کا ڈیسیشن ہے. اور اگر سواتی صاحب میرے کولیگ بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے تو ضرور دیکھیں بانٹیں. سلیم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ خود اس سسٹم کا حصہ رہے. جی جی جب سینٹ کا الیکشن ہوا جی جی اور آپ نے وہ سارا پروسیجر دیکھا، پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کہاں تک اس موومنٹ کو دیکھتے ہیں؟ کیا استعفے دینے سے آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ معاملات آپ جیسے سینٹ کے الیکشن میں ہوا تھا پھر ایک دفعہ ایسا ہو جائے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم کنٹرول میں آ جائے گا، اپوزیشن اس ایشو کو ہائی جیک کر لے گی؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ استعفے بھی جو ہے نا، وہ بھی ایک پولیٹیکل سسٹم کے تحت ہے نا. دیکھیں، نتھنگ از بینگ ڈن آؤٹ آف دی ڈیموکریٹک سسٹم. دنیا میں استعفے ہوتے ہیں، دنیا میں نو کانفیڈنس ہوتا ہے، دنیا کی پارلیمنٹس میں ریزگنیشنز ہوتے ہیں، چینج ہوتے ہیں پرائم منسٹرز. تو یہ کوئی ہمیں ایسی انہونی بات لگ رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے بھی استعفے دیے تھے، استعفے پڑے رہے تھے، پھر ایونچولی انہوں نے وڈرا کر لیے تھے. تو میں ان ڈیموکریٹک بات نہیں ہے اگر کوئی استعفے دینا چاہتا ہے، یا کوئی پارٹی ڈیسائڈز ٹو گیو ریزگنیشنز. اچھا سر یہ فرما دیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو اگنور کرتی ہے، آرڈیننس پہ جو نظام چلایا جا رہا ہے سسٹم کو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو نیب کا قانون تھا اس میں ترمیم کے حوالے سے کوئی میٹنگ ہوئی؟ پیپلز پارٹی اور دوسری نواز جو اپوزیشن کی جماعتیں حکومت کے ساتھ مل بیٹھی تھی، اور اس کا کیا بنا اور آگے بالکل نکلا نہیں اس کا؟ دیکھیں، آرڈیننس نکالا تھا گورنمنٹ نے نیب کے رولز چینج کرنے کے لیے، اور وہ بڑا کلیئر آرڈیننس تھا کہ پرائیویٹ بزنس کو کا نیب سے کوئی تعلق نہیں رہے گا اور بیوروکریسی سے. مگر کیونکہ اس میں اپوزیشن کو یہ تھا کہ صرف یہ 2 ایریاز کو کیوں ایگزمپٹ کیا جا رہا ہے، باقی لوگ کیوں اس کے اندر رکھے جا رہے ہیں. تو میں اور ایک میٹنگ نہیں ہوئی، میرے خیال 10 میٹنگ ہوئی ود دی اپوزیشن، اور ایونچولی وہ آرڈیننس لیپس کر گیا. تو کوئی کنسنسس نہیں ہو سکا. نہیں تو میں سمجھتا تھا کہ مے بی کنسنسس ہو جائے گا اور یہ لا بن جائے گا، اور نیب ول بی اونلی لمیٹڈ ٹو پبلک اور گورنمنٹ کرپشن، جس کے لیے نیب بنائی گئی تھی. مگر نیب تو اب میں سنتا ہوں سوسائٹیوں میں بھی چلی گئی ہے. کل میں سن رہا تھا چیئرمین نیب خود کہہ رہا تھا کہ انڈر انوائسنگ کے کیسز جو ہیں وہ میں ایف بی آر. بھائی یہ آئے کیسے نیب کے پاس؟ امپورٹ ایکسپورٹ سے کب سے نیب کا تعلق ہو گیا؟ تو یہ عجیب باتیں سننے کو آتی ہیں. اور ہمارے پاس تو اب اتنی لمبی لسٹ بن چکی ہے سینٹ میں کمپلیننٹس کی. کوئی کینیڈا میں بھیجا ہے، بیٹھا ہے وہ ای میل کر رہا ہے، کوئی یو کے میں بیٹھا ہے وہ ای میل کر رہا ہے. ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں لوگ نیب کے چکر سے. اور یہ اتنا لوگوں کو ٹارچر کرتے ہیں، سوری ٹو سے، کہ آدمی بے بس ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم آپ کا بزنس ختم کر دیں گے، آپ کسی کمپنی کے ڈائریکٹر نہیں بن سکتے، ہم آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، ہمارے ساتھ پلی بارگین کر لیں. کیا یہ ختم ہونا چاہیے سلیم صاحب یہ بتائیے گا کہ آج بھی آپ اس بات پہ قائم ہیں کہ چیئرمین نیب کو آپ سینٹ میں بلائیں گے؟ بالکل قائم، پوچھ گچھ کریں گے؟ بالکل قائم. نہیں آتے تو پھر کیا آپ سٹیپ لیں؟ پھر جو قانونی سٹیپ ہے، ہمارے پاس جو پاورز ہیں وہ استعمال ہوں گی. تحریک لائیں؟ تحریک کی ضرورت نہیں ہے، وارنٹ ایشو ہوں گے چیئرمین نیب کے. وارنٹ گرفتاری کے؟ جی، گرفتاری کے نہیں، ٹو بی پروڈیوسڈ. باتیں کہ پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتیں جو ہے سینٹ کو لے کر آئی تھی. جی آئی تھی. پھر آپ دونوں جماعتوں نے کوئی ترمیم نہیں کی ان کالے قانونوں کے اندر جو آپ کہہ رہے ہیں. جی نہیں کی. اب جب کیس بنے ہیں تو آپ لوگوں نے بولنا شروع کر دیا. نہیں، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ترمیم میں تو کہہ چکا ہوں کئی دفعہ، آپ نے میڈیا پہ میرا سنا نہیں ہوگا، میں کہہ چکا ہوں کہ دس از اے فیلئر آف پولیٹیکل پارٹیز فار ناٹ برنگنگ ترمیم ان دا نیب آرڈیننس. میں نے کبھی اس کو نہیں کہا کہ ان کی غلطی نہیں ہے، بالکل ان کی غلطی ہے. اگر وہ لاتے ترمیم اپنی ٹائم میں تو یہ آج حال نہیں ہوتا. اور آج یہ سب جو کیسز بنے ہوئے ہیں لوگوں کے اوپر، میں چلے کہتا ہوں وہ بھی چلے پولیٹیکل وکٹمائزیشن اپنی جگہ ہے، میں اس کی بات ہی نہیں کرتا. آپ کے اوپر کیوں کیس بنا ہوا ہے؟ آپ کے اوپر کیوں کیس بنا ہوا ہے؟ آپ کا کیا لینا دینا ہے بھائی نیب سے؟ بزنس مین کا کیا لینا دینا ہے نیب سے؟ کوئی لینا دینا نہیں ہے.
प्राइवेट प्लॉट आप बेचते हैं, नैब का नोटिस आ जाता है, प्राइवेट सोसाइटी को नैब का नोटिस आ जाता है, इंपोर्ट करते हैं कोई चीज़ पाकिस्तान में, नैब का। इसीलिए तो मैंने कहा कि सारे इदारे बंद कर दें और नैब को इंचार्ज बना दें हर चीज़ का। खुद बेनामी रखी हुई चीज़ें। देखें ये तो क्लियर, देखें सेनेट का इलेक्शन जहाँ तक मुझे पता है टाइम पे होगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। हाँ, कोई चेंज नहीं कर सकता। एक तरीके से चेंज हो सकते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएं, जो कि मैं नहीं समझता कि इस शॉर्ट टाइम में आप इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं। तो ये बातें करना मेरी मर्जी है, मैं जो बातें करूं, मैं कल इलेक्शन करा दूंगा, परसों इलेक्शन करा दूंगा, ऐसे नहीं होगा। वो होगा एज पर प्लान। मार्च 11 को सेनेटर्स रिटायर होंगे, उससे पहले आपको शेड्यूल नजर आएगा। विद इन 30 डेज में पूरा एक इलेक्शन कमीशन ले डाउन प्रोसीजर करेगी और उसके बाद इलेक्शन होगा। रेजिग्नेशन का बताया कि दुनिया भर में होता है, ये डेमोक्रेटिक वेज हैं 2-3, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो रवायत है वो ये है कि आप एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं और बिलखुसूस मीडिया की तहरीक पे कि इनिशिएट हो नेशनल डायलॉग, लेकिन नजरें आपकी एस्टेब्लिशमेंट पे है, फौज पे। ऐसा क्यों है? दुनिया में ऐसा नहीं। आप मेरी बात कर रहे हैं या पॉलिटिकल पार्टीज की? मेरा नहीं ख्याल, मेरा नहीं ख्याल, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ आपकी नजरें कोई नजर नहीं। तो डायलॉग कौन इनिशिएट करेगा? डायलॉग तो इनिशिएट गवर्नमेंट का आप रोज नहीं सुन रहे, गवर्नमेंट के मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी हम डायलॉग करना चाहते हैं। चोर डाकू से नहीं करेगा? नहीं, देखें चोर डाकू तो आप कह रहे हैं ना, चोर डाकू हैं वही। नहीं तो मतलब अगर हर कोई चोर डाकू है तो फिर सारी पार्लियामेंट घर चली जाए, वेरी सिंपल। तो वो तो फिर पार्लियामेंट की जरूरत ही नहीं है, सारी पार्लियामेंट चोर डाकू है। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट देना कि जी सब चोर डाकू हैं, आई एम सॉरी, आई टेक ऑफेंस टू दैट। सब चोर डाकू नहीं है, और आप ये जनरल स्टेटमेंट ना दिया करें। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है, आपके पास कोई चीज़ है, तो आप प्लीज़ उसके खिलाफ एक्शन लें। और मैं तो समझता हूँ कि दिस इज़ ऑल्सो अ टाइम कि हर इदारे की अपनी अकाउंटेबिलिटी, फौज अपने आदमी को अकाउंटेबल कराती है, पार्लियामेंट को भी, पार्लियामेंटेरियन को अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। हमारी पुलिस भी अकाउंटेबिलिटी करता है, FIA भी अकाउंटेबिलिटी करती है, नैब भी अकाउंटेबिलिटी करती है। जो इदारे की मर्जी आती है वो पॉलिटिशियन की अकाउंटेबिलिटी करता है। तो आई थिंक दिस हैज़ टू एंड। वी मस्ट पास अ लॉ कि पार्लियामेंट की, अगर पार्लियामेंटेरियन पे कोई बात आएगी उसकी पार्लियामेंट अकाउंटेबिलिटी करे। और इस पे भी मैं पॉलिटिकल पार्टीज को ही ब्लेम करता हूँ कि वो ये नैब की अमेंडमेंट, ये इस टाइप ऑफ लॉज लाने में नाकाम हुई हैं और उनको ये कानून साजी करनी चाहिए थी। यार देखें, अब आप मेरे से वो चीज़ें पूछ रहे हैं जिसका मुझे कुछ पता नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी मैं कैसे आपको जवाब दे सकता हूँ? ये तो पॉलिटिकल पार्टीज की मर्जी है, वो कैसे डिसाइड करेंगे, क्या करेंगे, ये आप उनसे पूछें। अच्छा सलीम सर, ये बताइएगा क्योंकि सारा इशू जो है वो आपकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नैब के वीडियो को होता है, ये बताइएगा कि एक ऐसे पोर्टफोलियो का बंदा जो सबका एहतसाब कर रहा है, उसकी अपनी एक वीडियो वायरल है, उस पर प्रोग्राम हुए हैं, अखलाकी तौर पर आप चेयरमैन नैब को किस तरह कंसीडर करते हैं? और अगर वो सेनेट में नहीं आते तो पेशी के वारंट जारी करेंगे कि हमारे अदारे में किस तर्ज का, किस अखलाक का बंदा बैठा हुआ है और आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते? प्रोसीजर क्या है, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि और चेयरमैन किसकी नैब को कुछ कैसे भलाई डील हासिल है चेयरमैन नैब को कि वीडियो आ गई लेकिन हटते नहीं? देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो भी सेनेट की प्रोसीजर्स है लोगों को बुलाने की, उसको फॉलो किया जाएगा। और अगर कोई नहीं आएगा कमेटी में, क्योंकि मैं खुद चेयरमैन कमेटी रह चुका हूँ और मैंने लोगों के वारंट इशू किए हैं और वो पहुँचने से पहले लोगों के वो आ गए थे कमेटी में ताकि उनको वारंट ना, टू प्रोड्यूस अ पर्सन इन द सेनेट कमेटी, वारंट्स इशू कमेटी कर सकती है। और वो अगर नहीं आएंगे तो हम वारंट उनके इशू करेंगे दैट ही शुड बी प्रोड्यूस्ड। वीडियो तो देखें, दुनिया ने देखी है, मुझे सामने रखने की क्या ज़रूरत है? और ये चीज़ कोई छुपी ढकी तो बात है नहीं। और जो भी जी
वन बाय वन करें, आप इस तरह डिस्टर्ब। मैं ये कह रहा हूँ कि यानी क्या आप अखलाकी तौर पर जवाब समझते हैं? अखलाकी बात कर रहा हूँ कि कौन को हम क्या दे रहे हैं कि इस तरह लेवल के पोस्ट के बंदे की अगर ये स्कैंडल है लेकिन फिर भी वो बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर रही, हुकूमत भी कुछ नहीं कर रही, तो हमने क्या अखलाकी तौर पर जवाल पजीर नौजवान नस्ल पैदा करनी है? देखें जी, हमें जो भी नैब की रॉन्ग डूइंग्स हैं किसी किस्म की भी, जाली डिग्रियां, डोमिसाइल जाली, 2-3 डोमिसाइल हैं लोगों, इनके एसेट्स बियॉन्ड मींस। वो जो सोसाइटी वाले आ रहे हैं वो मुझे ये कह रहे हैं कि जी ये आते हैं, सोसाइटी को नोटिस देते हैं और कहते हैं जी सोसाइटी की जो गवर्निंग बॉडी है वो हम बनाएंगे, हमारे मेंबर्स उसमें रखे जाएंगे। और एक सोसाइटी नहीं है, मैं अभी नाम नहीं ले रहा, मैं सारा कुछ मीडिया को रिलीज करूंगा, जितने लोग हमारे पास आएंगे मैं सारा कुछ मीडिया, और हमारी जितनी हियरिंग्स होंगी वो सारी ट्रांसपेरेंट होंगी, मीडिया के अंडर होंगी, कोई चीज बिहाइंड क्लोज डोर्स नहीं होगी। मादे के इस्तीफों का आजकल बड़ी चर्चा है, तो पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत की कुर्बानी देने के लिए तैयार है? जी ये तो मैंने टीवी में ही देखा है, बिलावल साहब देंगे, तो ये तो देखें अगेन उनका अपना डिसीजन। अक्सर आपकी जमात भी और अपोजिशन कहती है कि मौजूदा पार्लियामान कंट्रोल्ड पार्लियामान है और कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी में चल रहे हैं। आप बतौर डिप्टी चेयरमैन सेनेट आप क्या कहेंगे कि सेनेट भी का कंट्रोल्ड है इस वक्त, और जब आप तलब कर रहे हैं चेयरमैन नैब को, आप मुझे लग रहा है बेअसर है, क्या कहें? देखें जी, मैं तो जो भी रूल्स और कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक चल रहा हूँ, मुझे ना कोई रोक रहा है और ना मुझे कोई कह रहा है कि जी आप तलब नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई रोकता है तो वो जो भी होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा, सेनेट के रूल्स को वायलेट करेगा, और वो उसको नहीं करना चाहिए, बिकॉज ही विल गो डाउन इन हिस्ट्री कि ही हैज़ वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही इज़ वायलेटेड द रूल्स ऑफ द सेनेट। तो मैं ये समझता हूँ कि ये होने जा रहा है और इसको रोकना मेरी नज़र में ना किसी को रोकना चाहिए और ना किसी को वे में आना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि अपोजिशन जो है जमातें वो आर्मी चीफ को कह रही है कि हुकूमत को गिरा दें, तो आपकी पार्टी ने क्या ऐसी कोई बात की है आर्मी चीफ से? इमरान खान ने एक इंटरव्यू में वाज़ेह तौर पे बार-बार उन्होंने ये बात की। देखें जी, मैं इस पर कोई कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि ना मुझे उसके बारे में कुछ पता है और ना मुझे कोई आइडिया है कि ऐसी कोई बात किसी ने की हो। ये बता दें कि नैब एक्टिव थी पंजाब के अंदर, और उसके बाद हमने देखा कि यकदम हुकूमत की पॉलिसी चेंज हुई और एंटी करप्शन को मुतहर्रिक कर दिया गया है। बहुत से केसेस ऐसे हैं और बहुत से नोटिस लोगों को मिले हैं जो एंटी करप्शन की जानिब से दिए गए हैं। क्या आप समझते हैं कि अब नैब का यूज टू है वो एंटी करप्शन? मैं यही तो आपको कह रहा हूँ, मेरा क्या मौक़िफ़ है कि सारे इदारे या तो इनके अंडर डाल दिए जाएं और नैब को एक इदारा बना दिया जाए जो प्रोविंशियल इदारे को भी कंट्रोल करे, जितने भी हैं, जो फेडरल इदारों को भी कंट्रोल करे, क्योंकि ये इदारे सब अब नैब की डायरेक्शन पे चल रहे हैं, तो इनकी अपनी एंटिटी ख़त्म हो गई। एंटी करप्शन की कोई वैल्यू नहीं है, FIA की कोई वैल्यू नहीं है। FIA को मैं आपको बताऊँ, एक आयो जाता है नैब का और वो कहता है जी इस बंदे का वारंट निकालो, इसको बुलाओ इधर, इसको अरेस्ट करो। तो ये क्या हो रहा है यार? दिस इज बिकम अ बनाना रिपब्लिक। मतलब ये कोई मजाक है? क्या कर रहे हैं आप? सर, कोई भी अदारा होता है उसकी इज्जत और तकरीम उसके सरबराह के साथ होती है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस मुल्क को एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वज़ीर-ए-आज़म की होती है और वो पार्लियामेंट में भी जाते हैं और सेनेट में भी आकर बताते हैं कि इस मुल्क की पॉलिसी क्या है। बड़ी तनकीद होती है साहब का हुक्मरानों पर कि वो पार्लियामेंट में और सेनेट में नहीं आते। खान साहब जो हैं वो ना तो पार्लियामेंट में आते हैं ना सेनेट में आते हैं, क्या वजह है कि वो क्यों नहीं आ रहे? क्या उनको डर लगता है आपसे? देखें मेरे से तो कोई डर नहीं लगता होगा उनको, बट ये है कि सेनेट में तो वो एक दफ़ा आए जब शुरू में प्राइम मिनिस्टर बने थे, बट नेशनल असेंबली में तो आई थिंक ही कीप्स कमिंग। बट मेरे ख्याल कोई पार्लियामेंट में आने से कोई डरने की बात तो नहीं है। अच्छा सर, लोग बातें बड़ी करते हैं, मुझे जुमते लगाते हैं। सर ये बता ये तो देखें अगेन मैं आपको बताऊं, ये पार्लियामेंट का हिस्सा है ना। देखें पार्लियामेंट तो क्रिटिसाइज करेगी, हर प्राइम मिनिस्टर को भी करेगी। हमारे वक्त मैंने अपनी वक्त भी देखा, बाद में PMLN के, ये तो देखें पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसमें ये सब चीज़ें दे आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं आऊँ तो ये नहीं होगा, ये तो होगा, ये चीज़ें तो होगा।
لیکن جو زرداری صاحب ہیں ان کا موقف ہمیشہ یہی رہا ہے کہ منتخب حکومت کو 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے. تو یہ یو ٹرن پیپلز پارٹی کا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں یہی بتا رہا ہوں نا, دس از پارٹ آف پالیٹکس. لوگ یہ کہتے ہیں جی پہلے آپ نے ووٹ دیا, پھر آپ نے نو کانفیڈنس کیا. میں نے کہا 2 سال پوزیشن اور تھی, 2 سال کے بعد پالیٹکس چینج ہوئی, سچویشن چینج ہوئی. تو جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ڈیسائیڈ کرتی ہیں ایٹ اے گیون سچویشن, وہ ان کا ڈیسیشن ہے. محترمہ بھٹو جو ہے وہ اس کو کرائم سمجھتی تھی کہ اگر آپ ریزائن دے کے اسمبلیوں سے, پارلیمانی پالیٹکس سے باہر آ جائے تو ظاہر ہے یہ گفتگو, ان کی باتیں, ان کی جو بھی ایک اسٹرگل ہے وہ ایک پیپلز پارٹی کے میراث ہے جس کو پھر بھٹو صاحب نے لے کے جانا ہے. آپ نے سمجھتے ہیں کہ ان کے جو نظریہ ہے اس سے انحراف ہوگا پارلیمانی؟ جی میں آپ کو بتاؤں جی, اگین یہ دس آل ڈیپینڈز آن دا ٹائمنگ آف دا پالیٹکس. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.